جانے پڑے خاک ہو جائے چل چل والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے بلا 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 تو زندہ ہے بلا۔ مختار عادل صاحب کہہ رہے کہ یہ کلام دونوں ہاتھ بلند کر کے تمام باب مل کے پڑھیں کہ رہے گا یوں ہی ان کا چہرہ جنوں کوئی شک نہیں ہے تے حق کے ہر بندہ ہاتھ اٹھا کے لہرا کے گاجو بچ کے کہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چہرہ پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکانے والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیگی من پتہ ہے ختم دی محفل پر ہے تے سرکار دی محفل تھوڑا تھوڑا بولو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں بھی ہوں وہیں صدو صدا سرکار سنتے ہیں سرائنہ سنتے ہیں پسیدوار سنتے ہیں۔ اج دی اے باوقار محفل بٹی برادران جنہوں نے بل سلسلہ ختم پاک برائے سال ثواب قبلہ محمد منیر بھٹی صاحب آپ دے سال ثواب سے محفل سجائی گئی ہے۔ اللہ تو دعا ہے اللہ اعلان محفل سجانا ساڑھے سارے نے مل بیٹھنا اپنے جیم بارکت قبول و منظور فرمائے اور مرحوم دی قبر تے کروڑ ہاں رحمتہ نازل فرمائے۔ میرے تے قبل ماشاءاللہ وسیم بھائی نے پڑھیا بہت اچھا پڑھیا، طیب بھائی نے پڑھیا آپ ہمیشہ کمال کر دینے، شاکر خیال صاحب منو آپ دے کار دی محفل نہیں پڑھ دی اللہ تن مزید استعطا فرمائے۔ بھائی اصغر فریدی بھٹی صاحب آپ بھی جلوہ گر ہیں، اللہ ان کا بھی یہاں پہ تشریف لانا قبول و منظور فرمائے۔ جتنے بھی دوست احباب دور و نزدیک سے آئے ہیں اللہ تمام کا قدم قدم پہ برکتیں رحمتیں عطا فرمائے۔ ایک دفعہ جرا کہندہ کہ میری زبان ہوئے تو سرکار کی درود ہوئے اور سجا ہے چکے اور اس یقینہ درود پڑھے اسی پڑھ رہے ہیں اور سرکار مدینہ پاک چو بیک سن دے رہے جدہ ایمان ہے وہ پڑھے ذرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا کوئی سرگی دتارا کوئی سرگی دتارا کوئی سرگی دتارا کملی والڑیا
تیرا سہارا جنہوں ہے اچھی بولا سبحان اللہ کملی بالڑیا سن تیرا سہارا جنہوں ہے دوبارہ درود پڑھے گونج پہ جائے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بڑا ہی پیارا کلام مجھے بھائی کا حکم بھی ہے جیسا کہ قبلہ خیال صاحب کا حکم ہے کہ مختصر سی حاضری پیش کرنی ہے میں نے 3 سے 4 شعر پیش کرنے ہیں تو پھر اجازت چاہوں گا اللہ انہاں دا سایہ ساڑے سرہ تے ہمیشہ سلامت رکھے ایک دفعہ بولو سبحان اللہ بڑا پیارا کلام اردو دا تاڑی سماتا دے نظر کیا حال دے سنانا سرکار جانتے ہیں تسی بس ساتھوں کے کہنا سرکار جانتے ہیں کیا حال دے سنانا سرکار جانتے ہیں کیا حال دے سنانا قبلہ اسکر صاحب توجہ کرنا چپ چاپ میں مدینے یہ سوچ کئی چپ چاپ میں سوچ کر کھڑا ہوں کیا کہ مانگے گا کیا دیوانہ بس سرکار جانتے ہیں جینا ہاتھ چوکے پڑے اور بھی جھولی مر جائے جینا دونوں ہاتھ چوکے پڑے تو سے کہنے سرکار جانتے ہیں مانگے گا کیا دیوانہ مانگے گا کیا دیوانہ سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے نعرہ حیدری میں علی کا نام بولا نعرہ حیدری اس وقت کسا ذرا سارا نو واقعہ یاد ہوئے گا جدو مولا علی دین اگر تسی نہ توجہ نہ سنیا دکھ ہوئے گا بڑا پیارا شعر ہاں خاموش اس
کہ سورج کو مور لانا سرکار جانتے ہیں کا سرکار جانتے ہیں حال دل سنانا حال دل سنانا فسانہ سرکار جانتے مدینے جائے جڑا اس سوچ بولے مدینے والا دے گھر آ جائے تسی نہیں اچھی بولی تسی اتنے رکھنی ہے کوئی نہیں روزہ تاڈا میں جاننا وا اللہ قبول فرمائے منو ایک شعر میں پڑھا گا اس بعد ذکر علی تھوڑا جا پھر اجازت ہاں کوئی دنیا عطا میں نہیں ہوتا تیرا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا جیسے کہ اجلا شاہ صاحب بھی آگے ان سے دعا لیتے ہوئے شعر پڑھا کوئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے اردو بولنی آتے بولے سبحان اللہ یہ طفلیوں جوانی کے بتائے بہت سال آقا اپنا پہ میں خدا را ہمیں یوں تئی سے ناتال اچھا جڑا کہتے ہیں سرکار دے ٹکڑے تے چلدا ہے او دونوں ہاتھ چکے ذرا جڑا سرکار دے ٹکڑے تے پلدا ہے دونوں ہاتھ چکے کرنا پڑے گا آقا تیرے ٹکڑوں تے پلے گئے بیٹی ٹھوکے پہ بڑا تیرے ٹکڑوں آقا تیرے ٹکڑوں آقا تیرے ٹکڑوں جنہیں
سارے سبحان اللہ نہیں کہتے میں تو نہیں ہٹنا قدرہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ تو آئیے پھر بلا تاخیر و بلا تعمیر مجھے دعوت خطاب دینا ہے آل نبی اولاد علی پیر طریقت رہبر شریعت نہیں افطاری کے بعد مشکل ہے کیونکہ افطاری کے بعد نہیں کوئی بھی بندہ بیٹھے گا آپ ٹائم دیکھیں کتنا ہے آپ ٹائم دیکھیں نا ٹائم کا ہے اللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند پڑھی ہے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین حضرات محترم اج دی یہ بڑی خوبصورت دی محفل اصال ثواب دی محفل ہے محمد منیر بٹی صاحب دی اصال ثواب واسطے اصغر بٹی صاحب نے حکم کیتا ہے میں حکم دی تعمیل کردے ہوئے حاضری خدمت ہوئے ہیں دعائے اللہ میری تے تواڈی حاضری قبول تے منظور فرمائے سیدھی جی گل ہے میری خیال تو سب میرے تو زیادہ نعت خانہ تو زیادہ تسی تھکے ہو کی خیال ہے جڑے تھکے نے روزہ جنہاں نوں لگا ہے روزہ سارے رکھ کے بیٹھے نے جڑے بیچارے آئے نے نا روزہ نہیں رکھ کے وہ بولن بھئی اسی بھی بولنا ہے حضور دے ثنا خان بن کے تے تسی بھی حضور دے ثنا خان بن کے دو چار جملے کیونکہ زیادہ سے زیادہ 20 منٹ نے بلکہ 19 منٹ 18 منٹ نے تے میں چاہنا کہ 18 منٹ دے وچ جڑی اصغر صاحب نے مینوں فرمائش کی دی ہے نا میں او پڑھ کے تے پھر دعا وہ پہلی میں کہنے لگا جی ادھا گھنٹہ بعد جدوں گڈی چلی جائے پھر کوئی نہیں اسٹیشن دے کھلوندا یار تے بالکل ہی تھکے ہوئے بیٹھے نے پتہ نہیں کی گل ہے یار چلو اور کچھ نہیں سبحان اللہ تے کہہ دیو ناراض بیٹھے ہو تے اللہ تواڈی ناراضگی دور کرے اللہ کرے تسی ساوے سوکھے رہو اجے بھی ناراض بیٹھے ہو یار اللہ اکبر کبیرہ بس میں اصال ثواب دے حوالے نال گل کراں گا منیر صاحب اس دنیا تو چلے گئے نے اسی بھی ٹر کے چلے جانے لیکن یارو جنہاں دے دل وچ میرے آقا دی محبت ہوندی او کدی مردے نہیں بولو انشاءاللہ میں آپ کو بلوا لواں گا سمزم ساؤنڈ والے ذرا ادھر محبت دے نال کیونکہ میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا باپ مرے آپ بولو گے انشاءاللہ العزیز کہ باپ مرے تے سر ننگا ہوگا اتے ویر مرے کڈولی اے ماں باج محمد بادشاہ اتے کون کرے رکھوالی آؤ کملی والے آقا دے غلام میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دی اندر جیڑا بھی غلام روندا ہویا ہے میرے کریم دی بارگاہ دی اندر جیڑا بھی غلام روندا ہویا ہے میرے کریم نے ایسا دست شفقت رکھیا او غلام روندا ہویا نہیں گیا بلکہ خستہ ہویا گیا اچھی اچھی کہہ دو محبت نال بیٹھن والے میرے کریم آقا دی بارگاہ دی اندر ہن ملک شام دا رہن والا جوان جنہیں میرے کریم آقا دا کلمہ تے پڑھ لیا میرے کریم آقا نو دیکھیا نہیں میرے آقا دی زیارت نہیں کیتی میرے آقا دے نال ملاقات نہیں ہوئی میرے آقا دے نال مصافحہ نہیں کیتا ہن دل دی اندر خیال آیا یار دے شہر تے جاواں یار دی دید بھی کراں یار دے نال ملاقات بھی کراں منیر صاحب دی روح نو ایصال ثواب کرن واسطے آن والی ہو سجنا تے ویلیو انہاں دے روح نو خوش کرنا ہے تے اونچی آواز دے نال محبت دے نال سلام پڑھ لا دعا کر لا الحمدللہ پڑھ لا سبحان اللہ پڑھ لا اللہ اکبر پڑھ لا اللہ اون دے قبراں دے اندر بھی نور پیدا فرما دے گا اور حضور دا غلام ہے کلمہ پڑھ بیٹھے تے شوق پیدا ہویا حضور دی زیارت کرا
असगर भट्टी साहब मुहब्बत दे नाल जे गल सुननी है तो मुहब्बत दे नाल हुण करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुहब्बत दा जनाब इश्तियाक पैदा होया, ज़ियारत दा शौक पैदा हुआ। चलदियां चलदियां जनाब वाला मुल्क शाम तो चलदा चलदा हुजूर दे देश वल आया। किथे आया? हुजूर दे देश वल आया। हुजूर दे देश वल आया ते पुछदा पुछांदा मेरे करीम आका दी बारगाह टुर गया। किथे टुर गए? मेरे आका दी महफिल टुर गए। बैठ जा यार 2 मिनट वास्ते, इधर मेरे अल तवज्जो। हुजूर दी बारगाह जदों आया ना ते सरकार दी कदम बोसी की। नबी पाक अलैहिस्सलाम दी बारगाह दी अंदर कदम बोसी की थी। सरकार दी बारगाह दी अंदर जदों कदम बोसी कर लई ते पै गया मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन आदी सोनी जुबान अक़दस दे मेरे करीम आका ने पूछया, ओ जवाना किथों आए? साडे बड़े मेहरबान दोस्त तशरीफ लाए ने ते हैन भी अफसर ते मैं आख्या जनाब उन्होंने आख्या जी असीं तुहाडे नाल मुलाकात करनी है, जियारत करनी है। मैं आख्या जी बिस्मिल्लाह ते इन्हां दी मेहरबानी है तशरीफ ले आए ने। मोहब्बत नाल एक बारी कह दो सुभान अल्लाह। कमली वाले आका नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आख्या फरमाया किथों आए? अर्ज की थी आका मुल्क शाम में आया। किथों आया? मुल्क शाम में आया। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ मुल्क शाम में आने वाले किवें आया? अर्ज की थी मादास देना वाले वल्लैल दी जुल्फा वाले अलम नशरा दे सीने वाले यासीन दे सोने दंदान वाले आका मुल्क शाम विच कलमा तो पढ़ लिया पर जियारत दा इश्तियाक होया। मैनू जियारत दी शौक होया। मेरे करीम आका ने फरमाया हुण पै जा। जदों करीम आका दी बारगाह दी अंदर गुलाम बह गया और सरकार दे चेहरे अक़दस वल टिक बांध के वेखदा रिया। हुण शाम होई आया भी शाम विचों ते होई अर्ज करदा या रसूल अल्लाह मैनू इजाजत दियो ते मैं हुण शाम दा टाइम है ते मैं अपने वतन नूं जाने। सरकार ने फरमाया अच्छा कलमा पढ़ लिया कदम बोसी कर लई ते हुण जान दा इरादा है। अर्ज कीती या रसूल अल्लाह जान दा इरादा। हुण गुलाम ने इजाजत तलब कीती। गुलाम ने इजाजत तलब की। जदों इजाजत तलब की चंद कदम आगे गया अल्लाह की इज्जत की कसम है तो चंद कदम गया वापस मुड़ के आ गए। मेरे करीम आका ने पूछा फरमाया हुण क्यों वापस आ गए? अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल नहीं करता सोनिया तेरी बारगाह नूं छड्ड के जान। असगर साहब जदों सरकार दे गुलाम ने गल की अज की मादाख दे नैना वाले कायनात की सारी दौलत होवे ते तेरे कदमां चों कुर्बान कर दे। सरकार ने फरमाया हुण क्यों नहीं जांदा? अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं अज ही हुस्न वेखिया, मैं अज ही सोना वेखिया। मेरे करीम आका फरमान लगे अच्छा। थोड़ी देर के बाद फिर बह गया, थोड़ी देर के बाद फिर इजाजत तलब करदा है लेकिन आशिक दा दिल नहीं करदा, जान दा दिल नहीं करदा। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुण जांदा क्यों नहीं है? अर्ज की या रसूल अल्लाह दिल दे बड़ा करदा है जान नूं। बीवी बच्चे ने पिछे अहले अयाल ने पर सोनिया इधरों दिल दे बैठा आका दिल दे बैठे। सरकार दी बारगाह मेरे करीम आका दे गुलाम ने आख्या या रसूल अल्लाह मैनू इजाजत दो हुण चांदी वाली आका मैनू निशानी तो दे दो। हुजूर मैनू को निशानी तो दे दो। मैं जदों जावांगा ना ते अहले इलाका ने पूछना है, मेरे घर दे लोगों ने पूछना है कि भाई हुजूर दी बारगाह च क्या सा कोई निशानी लेके आए। जदों गुलाम ने इन्नी गल की मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ निशानी मंगण वाले ओ निशानी
نشانی منگن والی ذرا میرے قریب آ جا جب نبی پاک علیہ السلام نے بارگاہ مقدس سے آیا صحابہ کرام فرمانے نے اللہ دی عزت دی قسم اس جوان نے جدو سرکار دی بارگاہ چو نشانی طلب کی تھی سرکار نے اپنی چادر اتاری ہے چادر اتاری ہے چادر ادھی چادر تے غلام دے غلام نے اللہ دی عزت دی قسم جدو چادر پائی سی او تو رنگ دا کالا سی جدو چادر اتاری ہے رنگ دا چٹا تے گورا بن گیا ہے رنگ دا چٹا تے گورا بن گیا ہے اپنی قسمت تے ناز کرنے لگے تے رون لگیا سرکار نے فرمایا روندا کیوں ہے عرض کی تھی آقا میں رنگ دا کالا سا لوگ بالکل نفرت کرتے سن مینوں روک کول نہیں بٹھاندے سن آقا اتنی مہربانی فرمائیے رنگ دا چٹا کر دیتا ہے آقا میں تے نشانی منگن سا لگا سا سرکار نے فرمایا غلام ہاں وہ نشانی منگدا پھرتا سا وہ نشانی تیرے کو گم ہو جانی سی میں محمد نے تیرے ایسی نشانی عطا کی ہے فرمایا محمد غلامہ نشانی منگن والیا سن لے ہن جس پاسے ٹردا جاویں گا جس پاسے ٹردا جاویں گا لوگ آکھن گے او ویکھو محمد دی نشانی جا رہی ہے او ویکھو محمد دی نشانی جا رہی ہے دوستان محترم جنہاں دے سینے اندر حضور دا عشق ہوندا ہے تے باپ دی گل آخری سنا کے دعائے خیر کرنا روزے دی افطاری دا وقت ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا باپ ہے نا باپ وہ جنت دا دروازہ ہے کیے جنت دا دروازہ ہے تے ماں تے قدمہ دے تھلے جنت ہے اور حدیث پاک کے چاہتا ہے فرمایا باپ دی جڑی دعا ہے اے جڑے آسی اپنے پیو مال نفرت کرنے ہیں گل سن کے جاؤ اپنے دل دی تختی تے لکھ دے کے جاؤ سرکار نے فرمایا جڑی باپ دی دعا ہے نا بنی اسرائیل دے انبیاء دی دعا دے برابر دا رتبہ رکھ دیے باپ دی دعا بیٹیاں واسطے آج منیر صاحب دی اولاد آج جدوں باپ ٹر گیا سر تو پھر یاد آئے یار جنہاں دے باپ ٹر جاندے نے جنہاں دیا ماواں ٹر جاندیاں نے پھر انہاں دا کی مقام ہوندا ہے حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں سرکار دی بارگاہ غلام حاضر عرض کی یا رسول اللہ میں ماں باپ فوت ہو گئے نے لیکن میں منت من بیٹھا سرکار دا دریائے رحمت جوش چایا آپ نے فرمایا اے سمجھ ایک باپ دی قبر ہے ایک تیری ماں دی قبر ہے اینو وی چملا انج سمجھ لا میں رب دی عرش دی چوکاٹ نو بوسا دیتا ہے ماں باپ دی قبراں تے ٹر جایا کرو اتھے جا کے تے دعا منگیا کرو پھر آخری شعر میاں صاحب دا وہی شعر میں دہرا کے اجازت چنا آپ فرماندے نے باپ مرے اچھا تسی بھی قسم چکے نہ باپ مرے تو سرنگا ہوگا اتویر مرے کنڈولی ماں باپ جو محمد بیشا ات کون کرے رکھوالی اللہ کریم میاں صاحب دی مغفرت فرمائے جو ختم شریف پڑھنی ہے دعائے خیر الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس مالك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل
أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما قال محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلوا عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ہاں جی وہ پیج ہے یا رب العالمین ہم نے جو کچھ کلام الہی پڑھا ذکر اذکار یا رب العالمین ہم نے جتنا ذکر الہی کیا کلام الہی پڑھا گیا قرآن پاک پڑھا گیا سورہ یاسین پڑھا گیا ذکر اذکار جتنا بھی کلام الہی پڑھا گیا مولا تیری مقدس بارگاہ میں پیش کرتے سے شرف قبولیت عطا فرما بالخصوص تاجدار مدینہ امام الانبیاء سرور کائنات حضور نبی کریم علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے مولا قبول منظور فرما حضور نبی کریم علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں تمام صحابہ کرام تبع تابعین کتب غوث افضال ولی اطاعت کل مومنین کل مومنات کل مسلمین کل مسلمات کی بارگاہ میں امین ان کی قبر کو توحد دینے کا جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے یا رب العالمین بحیثیت انسان دنیا کے اندر جو لغزش کمی اپنے کرم سے اپنے فضل سے معاف فرما اے اللہ ان کے اہل خانہ پر اپنا خاص فضل و کرم فرما خدا یا بحق بنی فاطمہ کے برکولی ما کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی بر قبول بنو دست دامانی آل رسول صلی اللہ تعالی علی حبیبی اجمعین برحمتک یا رحمت اللہ آمین